Omar ibn al-Khattab rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: les actions ne valent que par leurs intentions, et chaque être sera rétribué selon son intention. Ainsi, celui qui a fait l'émigration de la Mecque à Médine par obéissance à Dieu et à son prophète, son acte lui sera comptabilisé comme une obéissance à Dieu et à son prophète. Et celui qui a fait l'émigration pour convoiter quelque bien de ce monde ou pour convoler une femme, son émigration lui sera considérée selon son intention. Rapporté par Bukhari et Muslim. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. Ibn Abbas, entre autres, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la conquête de la Mecque: il n'y a plus de mérite dans l'émigration après la conquête de la Mecque. Cependant, le mérite demeure dans le djihad et dans l'intention de bien faire. Lorsqu'on vous appelle donc au combat, répondez-y. Rapporté par Bukhari et Muslim. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. Abu Moussa rapporte qu'un homme est venu au prophète صلى الله عليه وسلم et lui a dit: ô messager de Dieu, l'homme combat par sectarisme, il le fait aussi par vaillance, il le fait encore par vanité. Lequel est considéré pour la cause de Dieu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: celui qui combat pour que la parole de Dieu soit au-dessus de tout, le fait pour la cause de Dieu. Rapporté par Bukhari et Muslim. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. Abu Bakr raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si deux musulmans s'affrontent de leurs armes, le tueur et la victime iront tous deux en enfer. Je dis: ô messager de Dieu, on comprend que celui qui tue aille en enfer, mais pourquoi la victime? Il dit: il était tout aussi animé par le désir de tuer son compagnon. Rapporté par Bukhari et Muslim. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
Ibn Abbas rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, Dieu a déterminé les rétributions pour les bonnes œuvres ainsi que pour les mauvaises. Et il a bien clarifié cela. Celui qui a l'intention d'accomplir une bonne œuvre, mais ne l'accomplit pas, Dieu lui comptabilisera quand même une bonne action. Et s'il l'accomplit, Dieu lui multipliera la rétribution de son acte de 10 à 700 fois plus son mérite, sinon plus encore. Et celui qui a l'intention de commettre une mauvaise œuvre, mais s'en abstient, Dieu lui comptabilisera son acte absolument comme une bonne action. Et s'il la commet, Dieu ne lui inscrira qu'une seule mauvaise action. Rapporté par Bukhari et Muslim. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. متفق عليه. Abu Huraira rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, Dieu ne considère point vos portraits et vos richesses, mais il considère la sincérité de vos cœurs et la convenance de vos œuvres. Rapporté par Muslim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. Jabir ibn Abdillah raconte que lors d'une expédition, le prophète صلى الله عليه وسلم leur a dit, il y a à Médine des hommes qui partagent avec vous la rétribution de tous vos efforts, car ils sont avec vous par leur cœur. Seule la maladie les a empêchés de nous suivre. Rapporté par Muslim. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي حديث وكيع: إلا شركوكم في الأجر. Shaddad ibn al-Had rapporte qu'un bédouin se convertit à l'islam et rejoignit le prophète صلى الله عليه وسلم à Médine. Ce dernier recommanda alors à certains de ses compagnons de le prendre en charge. Puis, après une bataille victorieuse, le prophète صلى الله عليه وسلم lui fit parvenir sa part de butin. Le bédouin, qui avait pour mission de protéger les arrières de l'armée, demanda: « Qu'est-ce que c'est que ça ?» On lui répondit: « C'est la part du butin que le prophète صلى الله عليه وسلم t'a octroyé. » Le bédouin prit alors sa part et alla dire au prophète: صلى الله عليه وسلم Ce n'est nullement pour cela que je t'ai suivi. Pourquoi donc? Rétorqua le prophète.
صلى الله عليه وسلم. Le bédouin lui dit: Je t'ai suivi pour qu'une flèche m'atteigne ici. Et il montra sa gorge. Et que j'en meure, puis que j'aille au paradis. Le prophète صلى الله عليه وسلم. lui dit: Si tu es sincère, Dieu t'exaucera. Quelque temps après, lors d'une bataille, le bédouin reçut une flèche à l'endroit même qu'il avait indiqué du doigt, et il en mourut. Montré au prophète, صلى الله عليه وسلم. celui-ci demanda: C'est bien l'homme de l'autre jour? Les compagnons acquiescèrent. Le prophète صلى الله عليه وسلم. dit alors: Il a été sincère avec Dieu. Dieu l'a aussi été avec lui. Rapporté par نسائي. عن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك؟ فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم. فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. رواه النسائي.